Pozdrav svima i dobrodošli na Ganiša kanal. Moje ime je Jelena i evo nas kod analize dva snažna nebeska fenomena koja se uvek dešavaju u paru i u razmaku od 2 nedelje. To su pomračenje meseca 14. marta i pomračenje sunca 29. marta 2025. godine. Pomračenje meseca je prvo po redu i tada čisti prethodnu solarnu eklipsu koja se desila u oktobru 2024. dok je pomračenje sunca ono koje označava jedan ključni trenutak transformacije i put u nešto potpuno novo. Koncentracija planetarnih energija u znaku Riba, koja će se desiti upravo na dan pomračenja sunca po Đotišu, ukazuje nam na jedno potpuno novo iskustvo i prestrojavanje planova, projekata, vizija, budućnosti i života na planeti Zemlji. Te se pripremite za jedan nestabilan period, jedan period nabijen emocijama svih vrsta, ali i šansom za veliki duhovni pomak, napredak i buđenje do sledeće sezone pomračenja u septembru mesecu ove godine. I hajde sada da istražimo zajedno aspekte vidljivosti ovih pomračenja. Prvo pomračenje meseca, a naziva se i krvavo pomračenje ili krvavi mesec, desit će se 14. marta i bit će vidljivo za većinu sveta svojim prisustvom. Međutim, izričito se preporučuje da se ne gledaju eklipse, to jest pomračenja, bilo kakvo, da li solarno, da li je lunarno, jer se smatra veoma nepovoljnim. Dakle, gde su pomračenja vidljiva? Pomračenje meseca će baciti senku, zapravo bit će vidljivo na Antarktiku, na arktičkom krugu, bit će vidljivo u jednom delu Južne Amerike, u Severnoj Americi, bit će vidljivo u Evropi i u Africi, dok će Indije, jedan deo Kine, prosto i eventualno i Rusije, ta eklipsa se neće odnositi na ta područja, znači neće biti vidljiva sa tih predela. Međutim, to ne znači da na sve nas ova eklipsa neće uticati. Znači, ona će uticati, ali neće biti vidljiva. Delimično pomračenje sunca 29. marta bit će vidljivo iz arktičkog kruga, bit će vidljivo u Evropi, u severozapadnoj Africi, bit će isto vidljiva u istočnom delu Severne Amerike i Grenlandu. Te naglašavam ponovo da astrološki značaj pomračenja ostaje konstantan, znači nema veze da li postoji vidljivost ili ne na određenom području. Inače, mesečevo pomračenje 14. marta desit će se na 29. stepenu lava, to je jedan kritičan stepen, znači svaki 29. stepen je kritičan, pozicija u lavu je data po Đotišu, ne po zapadnoj astrologiji, tako nemojte da vas to buni. I ovo pomračenje se dešava, znači mesec je u lavu, dok se Ketu po Đotišu nalazi u znaku Device. Najpre ova eklipsa, ona će zapravo doneti neku jasnoću od pomračenja sunca koje se desilo u oktobru 2024. godine, otkrivajući nam sada neke skrivene istine i to se najviše odnosi na Severnu Ameriku, a boga mi sve ono što se dešavalo pred izbore u Americi, ono što je obećavao Trump pre izbora, sada će se ostvariti velikim delom. Neke će istine izaći na videlo i to neke veoma krupne istine. Pored toga, sa ovom mesečevom eklipsom, znači pomračenjem meseca na 29 stepeni lava, imamo sunce na 29 stepeni vodolije i to sa Saturnom po Đotišu i tu se sad približavamo jednom ključnom pragu i to posebno u oblastima u kojima dominira znak Device, jer se Ketu nalazi u Devici, ali opet i tu su neki elementi koji su povezani sa običnim narodom i sa vlašću, jesu u pitanju i dva neprijatelja, Sunce i Saturn, i to na tim kritičnim posljednjim stepenima znaka Vodolije. Dakle, kad imamo Ketu ovako u jednom drugom znaku, a on je taj koji je prouzrokovao ovu totalnu eklipsu meseca, imamo jednu dominaciju tih energija Device i to po pitanju zdravlja, po pitanju nekih administracija, po pitanju nekih medicinskih i pomagala, po pitanju tih nekih
što bi ja rekla i određenih službi koje, eto, pod navodnicima rade za narod, a u suštini ne rade. Dakle, Saturn prati obe ove eklipse, učestvuje u obe. On sad i završava nešto što je trebalo da se uradi, što je bilo na nekom opštem planu po pitanju udruživanja i sada to dobija neki novi oblik i upravo u sukobu sa određenim vlastima, izazivajući opet i neke emocije i naravno izbacujući istinu u prvi plan. Dakle, eklipsa koja se desila u oktobru, ta solarna eklipsa, sada kroz ovu lunarnu eklipsu izražava jedan svoj potencijal, jedno svoje rješenje i jednu jasnoću donosi. Isto tako, Saturnovo prisustvo u obe ove eklipse, dakle i u lunarnoj i u solarnoj, pa još i sa retrogradnim planetama Venerom i Merkurom, igra jednu veoma važnu, jednu vitalnu i karmičku ulogu u ovom periodu pomračenja, a boga mi i u poravnanju koje se dešava 29. marta, o kome sam pričala, čiji ću link ostaviti u opisu ovog video zapisa. U stvari, sve je ovo i slika nekih jakih sukoba naroda sa vlastima, ili bolje rečeno, dešavat će se i potreba za korenitim promenama u društvu. Dakle, Saturnov uticaj tokom ovog perioda pomračenja naglašava sve strukture moći. Sa Saturnom koji predstavlja te neke, kažemo, i demokratske principe, ali prave demokratske principe, gde narod učestvuje u demokratiji, to se zove participativna, to je direktna demokratija, i on se sad direktno sukobljava s ovim suncem koje oličava vladajuću strukturu. To su mogući sukobi, trvenja, kako se budemo sve više i više kretali ka pomračenjima i u periodu između pomračenja i kada dođe to poravnanje, imat ćemo verovatno neke istine i doživjeti neke velike tenzije sa autoritetima i sa vlastima. E sad, pomračenje sunca 29. marta se manifestuje na 14 stepeni Riba sa snažnim poravnanjem 6 planeta, to je sve po Đotišu, naglašavam. Tu će znači biti sunce sa mesecom, tu će biti retrogradni Merkur, retrogradna Venera, bit će tu i Rahu, to je severni čvor, i za par sati nakon eklipse desit će se i ulazak Saturna u taj znak Riba. Za razliku od prethodnog lunarnog pomračenja, dakle 14. marta, pomračenje sunca neće dati jasnu sliku, ali sigurno je da nas uvodi u neki kraj i završetak neke vladavine koja traje nekih 18 godina, jer je u pitanju jedan ciklus Rahua i Ketua. Ja? Ova solarna eklipsa nagoveštava i vreme nekog novog puta bez povratka na staro. A kada su u pitanju vaše natalne karte, ovo pomračenje definitivno završava poglavlje u onoj kući u kojoj se nalazi znak Riba u vašoj natalnoj karti, što se može dešavati sve dok Rahu ne pređe po Đotišu u znak Vodolije 18. maja. Znači, može se desiti da bude puno tenzije oko toga ili nekog možda i straha ili anksioznosti, Bože, pa gde mi idemo, pa gde ja to idem. Znate? Ali slika će biti jasnija nakon 18. maja, ako ne i tenzija. Jel? S obzirom da pomračenje Riba, Devica, znači to je ta osa, to pomračenje sunca, od tada, znači ono se više neće pojavljati u tim znacima, desit će se ta neka pauza od 18 godina i ovo zaista označava kraj jedne epohe i početak jedne potpuno nove. To se i poklapa i sa posljednjim znakom Riba, 12. znakom zodijaka po Đotišu, gde će se desiti ova eklipsa zajedno sa poravnanjem. E sad, to poravnanje ili koncentracija energija tih 6 graha, 6 planeta u znaku Riba uključuje dva ključna dispozitora. To su Jupiter, to je Guru, koji se nalazi na udaljenosti od 3 znaka od samog pomračenja sunca, i tu je Ketu koji se nalazi na udaljenosti od 7 znakova, dakle direktan je drišti u pitanju ka ovom poravnanju, ukazujući nam na neke unutrašnje sukobe i na otpor
tom nekom dovršetku, završetku i na otpor ka nečemu novom. Inače, solarna eklipsa 29. marta, ona može uticati jako na sve rukovodeće strukture i upravljanja, što ukazuje na velike tranzicije moći i na promjenu lidera na globalnom planu. Dakle, očekujte nastavak uticaja na sve vode, na mora, na okeane, znači i u tom domenu. Dakle, mogu se desiti veoma značajne i velike i duboke promjene i u verskim institucijama i rukovodstvu. Nešto što je vezano za papu ili neke druge verske lidere. Sistemi verovanja mogu doživjeti jednu potpunu metamorfozu. Za neke i neželjenu. A sa retrogradnim planetama, Venerom i Merkurom, koji svo vreme ovo prate i lunarnu i solarnu eklipsu, očekujte značajne transformacije i u materijalnim težnjama, u komunikacijama, trgovinskim razmenama, učenju, ajde da kažemo i u finansijama, koje neminovno utiču na naš život, na poslovni život, na porodični život i na polje odnosa. Istovremeni retrogradni hod Merkura i Venere stvara jednu dodatnu nestabilnost i u finansijskim pitanjima, poslovnim poduhvatima i odlukama o investicijama i nažalost to nije povoljno vreme dok god su ove planete retrogradne, naročito tokom eklipsi, između eklipsi, da se ulaže u nešto, da se planiraju neki veliki projekti finansijski ili neki poslovni poduhvati. Sad moramo napomenuti da postoji jedan uticaj dosta negativan, a to je Marsov uticaj, Mangalov uticaj, koji ima jedan veoma negativan aspekt prema Ketu, vladajućoj planeti pomračenja Sunca, što sve generiše neke moćne i negativne vibracije. Dakle, ovo sve stvara jednu atmosferu nekog ekstrema koji utiče i na neke porodične odnose, utiče na naše profesionalno okruženje i utiče bogami i na vlast. Tako da je ovdje moguć neki, kažemo, i militantni uticaj, jer Mars i Ketu u kombinaciji, budući da imaju jednu sličnu prirodu, eksplozivnu i vatrenu, dosta remete harmonične radnje, harmonične odnose i to na svim hijerarhijskim nivoima, znači od ozdo na gore i od ozgo na dole, kako god. S obzirom da Ketu simbolizuje te ekstremističke aktivnosti, možemo očekivati neke povećane globalne tenzije i neke dramatične događaje. Sad postavlja se pitanje u čemu je zaista značaj ovih pomračenja po vedskoj mudrosti. Šta Vede kažu o tome? Ovi kosmički događaji imaju duboko značenje u vedskoj astrologiji. Oni služe zapravo kao portali, vratnice ili prozori kroz koje možemo imati pristup energijama nekih karmičkih ciklusa i njihovoj preobražujućoj, izuzetno velikoj moći. Vedska tradicija po pitanju eklipsi ili pomračenja naglašava mit o kosmičkoj osveti gdje delovi demona ili asure Svarbanu, Rahu i Ketu, tako se nazivaju ti delovi tog demona, zauzimaju centralno mesto u ovoj nebeskoj drami. Da se podsjetimo da su Rahu i Ketu dva dela od jednog demona Asure, koga je Višnu ili Svevišnji presekao na dva dela, to jest odrubio mu je glavu, jer je ovaj uz prevaru primio nektar besmrtnosti koji nije smeo da primi i sve krijući se iza svetlosti Surije i Čandre, nadajući se da ga niko neće moći videti od njihove blešteće svetlosti. Svarbanu je bio otkriven upravo od strane Sunca i Meseca, to jest Surije i Čandre, zbog svog nesnošljivog demonskog smrada i tada ga je Višnu obezglavio svojom čuvenom Sudarsan čakrom, specijalnim mitskim oružjem u izgledu diska i u simbolici naše galaksije. Tada Svarbanu preseče na dva dela
ipak postaje besmrtan i zauzima značajno mesto u panteonu graha. To su Rahu, glava, i Ketu, telo sa repom koje se nazivaju čaja grahe ili nevidljive grahe, grahe senke, koje povremeno gutaju, zaklanjaju sunčeve i mesečeve blistave zrake, stvarajući trenutke od dubokog duhovnog značaja i suočavanja sa neophodnim karmičkim i sudbinskim promenama. Dakle, Rahu i Ketu svojom blizinom, mladom ili punom mesecu, stvaraju pomračenje sunca ili surije i pomračenje meseca ili čandre, želeći da im se osvete i time stvaraju u našim životima neka neophodna odvajanja od starih obrazaca i od starih programa. Zatamnjenje ili zaklanjanje nebeskih svetala, sunca i meseca ima duboku simboličku težinu. Dakle, vaše fizičko telo, vaše postojanje, princip života i sve što vas oživljava predstavlja sunce, dok mesec upravlja vašim umom, emocijama, psihom, memorijom, sećanjima, podsvesnim. Vaš unutrašnji pejzaž se dramatično menja kada ove nebeske svetiljke privremeno izgube svoj sjaj, ali privremeno. Takvi trenuci stvaraju moćne portale koji su odličan način za obavljanje nekih značajnih duhovnih i pozitivnih praksi, posebno tihovanja, posta, unutrašnjih promišljanja, nečinjenja. Naročito treba izbjegavati neke važne projekte između samih eklipsi tokom tih 14 dana od 14. do 29. marta kada su ove sadašnje eklipse u pitanju. Zapravo eklipse imaju te karmičke implikacije. Pomračenja rade kao kosmički pojačivači karme i umnožavaju efekte naših akcija. A drevni tekstovi nam govore da ti karmički rezultati postaju 700.000 puta jači tokom pomračenja meseca i neverovatnih 100 miliona puta jači tokom pomračenja sunca. Veoma jako. Ovo uvećanje se odnosi samo na trajanje pomračenja, a ne na ceo kalendarski dan. Dakle, to su ti momenti koji su izuzetno energetski jaki. Iako se koriste u negativne svrhe, isto su jaki i imaju dalekosežne rezultate. Međutim, to ljudi umeju da zloupotrebe, nažalost. Sad, karmički uticaj i intenzitet se manifestuje kroz ubrzane planetarne energije koji utiču na određene kuće u vašoj natalnoj karti. Znači, gde pada eklipsa, tu se dešava veliki energetski uticaj, pojačavajući efekte i pozitivnih, ali i izazovnih karmičkih obrazaca. Povećan potencijal za transformaciju je također tu prisutan i za duhovni rast, i to ukoliko se praktikuje neka pozitivna duhovna praksa, tihovanje ili post. Ovi nebeski aranžmani, ova pomračenja, izazivaju velike energetske fluktacije, a Rahu i Ketu utiču i na sunčevu i na mesečevu energiju, što utiče na telo i na utiče na naš život, na našu psihu. Takve konfiguracije mogu izazvati i probleme za nepripremljene ljude, ali i otkriti i transformativne, izuzetno pozitivne mogućnosti za svesne i svesno pozitivne praktičare. Sezona pomračenja otkriva skrivene aspekte vaše psihe i podstiče jednu duboku refleksiju i preobražaj. Ove kosmičke kontrolne tačke vas pozivaju da se oslobodite zastarelih obrazaca i uverenja, da se vratite sebi, usmeravajući se ka neophodnoj promjeni i preobražaju i da usvojite te neophodne promjene i preobražaje. Tokom samih eklipsi, znači, velovi između fizičkog i duhovnog carstva postaju tanji, što stvara savršene uslove za dublju duhovnu vezu sa sopstvom, ali oprez jer su moguće i neke opasne manipulacije moći. I naravno povratak može da bude veoma negativan. Ovi nebeski događaji mogu imati uticaja i nekoliko meseci, i to najčešće sve do sledeće serije eklipsi. I svako pomračenje aktivira određene kuće i znake u vašoj natalnoj karti i pokreće događaje i teme vezane za ta područja života.
Da navedemo samo jedan primjer, ukoliko se pomračenje odvije u vašoj 10. kući karijere, možete očekivati neke velike profesionalne promjene ili neke nove izazove, a boga mi i neke nove puteve. Dakle, vidjeli smo da je Saturnov tranzit u skladu sa ovom sezonom pomračenja u martu 2025. I time se ostvaruje jedan redak astrološki fenomen. I ovaj nebeski ples povećava transformativne moći oba ova događaja, i samu lunarnu i solarnu eklipsu, a boga mi i sam ulazak Saturna u znak Riba 29. marta ove godine po Đotišu. Ovo je zaista jedan redak događaj koji jača karmičke rezultate u oba smera. Dakle, Saturn, kosmički delilac pravde, donosi neke rezultate zasnovane na prošlim akcijama, a boga mi donosi i neke nove lekcije i nove izazove. Prva faza ovog tranzita, dok on bude bio u Vodoliji i dok bude bio zajedno sa tom i solarnom eklipsom, posle kad uđe u znak Riba, on će biti u kombinaciji sa Rahuom i ta moćna njihova kombinacija koja će biti negativna, ostaće aktivna do 18. maja ove godine, sve dok bude Rahu boravio u znaku Riba po Đotišu. I sad postavlja se pitanje kako sve ovo preživjeti, kako preživjeti sve ovo pomračenje i ovo poravnanje i ove retrogradne planete. Dakle, sve se to dešava većinom u znaku Riba, te je neophodno uskladiti se sa energijom znaka Riba ili još bolje rečeno sa elementom voda. Dakle, budite maksimalno tolerantni, prilagodljivi i tihi kako bi što bolje upravljali mogućim izazovima i umjesto da se upuštate u neke direktne sukobe i borbe, samo lagano i polako. Dakle, vežbajte prihvatanje, vežbajte pozitivan stav. Znak Riba je znak satve, a satva je jedna uzvišena ljudska energija, uzvišena dobrota, harmonija unutar nas i harmonija sa ljudima oko sebe, sa svime što nas okružuje. To su te satvične energije, to je energija satve, to je znak Riba. Znači, sa time se treba uskladiti, sa time se treba harmonizovati i napraviti neku fuziju sa tim pozitivnim energijama. Dakle, treba svesno vežbati prihvatanje, toleranciju, strpljenje, pozitivan stav, šta god da nailazi na tom vašem putu, i naoružajte se čeličnom verom u život i u Boga. Dakle, ovo je odlično vreme za praktikovanje uskršnjeg posta, jer nečinjenje i kontrola uma u ovim turbulentnim vremenima bit će od ogromne koristi upravo kroz pravoslavni uskršnji post. Saturn dostiže i odlučujući taj stepen kritični u Vodoliji tokom ovog pomračenja. To se znači dešava upravo u tim prvim momentima nakon solarnog pomračenja i on tada daje jedan veoma jak uticaj i na ovo samo pomračenje i pomračenje na njega. I sad on, ulazeći u znak Riba, on nam donosi neke nove izazove u narednih par godina, sve do februara 2028. po Đotišu. Međutim, čim on uđe u znak Riba, rekoh da će naići na Rahua, formirajući jednu izazovnu konjunkciju sa njim sve do 18. maja. I ta njihova konjunkcija i taj njihov planetarni rad, koji će biti od 8. do 20. aprila, prilike, bit će veoma intenzivan, period pun tenzija i izazova. O tom potom pričat ćemo i o tom događaju i o toj jogi koja se formira između Saturna i Rahua. I sada evo jednog optimističnog stava, pogleda. Dakle, treba se uskladiti sa ovim energijama pomračenja, osloboditi se otpora, izbjegavati bilo šta što miriše na sukob i naravno otkrićete jedan unutrašnji spokoj uprkos ovim izazovima koji će se možda desiti za koji dan nakon pomračenja. Dakle, pripremite se za jedan turbulentni period ispred nas i u martu i u aprilu mesecu. Dakle, ovi kosmički fenomeni pokazuju nam jednu delikatnu interakciju između svetlosti i tame.
i postiču integraciju svih aspekata našeg života. Trebalo bi da vidimo pomračenja kao neke nebeske katalizatore rasta, a ne kao izvore za strah, za tegobe, za probleme. Oni stvaraju zaista prilike za transformaciju uklanjanjem svega što ne služi našem najvećem dobru i našoj darmi. Znači, te planete kada tako plešu, stvarajući raznorazne energije sa eklipsama, to one zapravo donose, imaju tu pozitivnu ulogu na naš život, jer koliko god to nama izgledalo da nije možda prikladno, da nije možda u harmoniji, ipak je najvažnije da harmonija postoji u nama. Znate? A konfiguracija ova dva pomračenja u martu 2025. sa poravnanjem 29. marta i retrogradnim planetama predstavlja jedno posebno moćno iskustvo i posebno moćan period za jedan veliki duhovni rad na sebi i duhovni korak. Pomračenje meseca donosi i emocionalnu jasnoću i oslobađanje od nečega, što je opet praćeno tom nekom preobražujućem energijom kroz pomračenje sunca. Ovo uparivanje ove dve eklipse stvara jedan moćan prozor, portal za jedan lični napredak, duhovni napredak. Imajte na umu da pomračenja često donose i neka neočekivana otkrića ili da morate da donesete i neku odluku i ovim periodima treba da pristupite upravo zbog toga veoma pažljivo i naravno da imate poverenje u te kosmičke energije i da se prepustite vodama, unutrašnjim vodama, da ne forsirate te neke ishode ili da ne donosite neke impulsivne izbore i impulsivne odluke. Toliko za sada, narode, i do sljedećeg puta sa nekim novim i zanimljivim sadržajima. Vaša Jelena.